Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lul mabni lil majhul. Ang verb na fix. Pero siya ay majhul, unknown. Hindi siya alam. Awzan al-madi al-mabni lil majhul wa tasrifuha ang kaniyang timbangan at ang kaniyang tasrif, pagbabago-bago. Wazn sulasi wa tasrifuhu. Ito yung isa pang itsura ng verb sa paala, pero ito ay iba ang kaniyang vowels sa unahan kasi siya ay dhamma, fu'ila. Pero isa lang ano niya, fix siya, hindi katulad ng fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ito ay isa lang, fu'ila. Ang ibig sabihin ay majhul, hindi alam yung gumawa. Nagawa na siya, fu'ila. Ginawa, ulima. Okay. Ang kailangan natin ay kung paano siya itasrif. Yan, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Ganun lang siya, isa lang siya. Ito naman yung sa rubai naman niya, ang apatan niya ay af'ala. Yung af'ala naging uf'ila. Yung fa'ala naging fu'ila. Yung fa'ala naging fu'ila. Yung fa'alala naging fu'lila. Kung makita natin ay yung pa naging yung sa unahan niya ay naging dhamma. Yung pa, yung a naging o, naging pu. Tapos yung ain niya ay naging kasra. Ito yung tasrif niya. Uf'ila, uf'ila, uf'ilu, uf'ilat, uf'ilata, uf'ilna, uf'ilta, uf'iltuma, uf'iltum, uf'ilti, uf'iltuma, uf'iltunna, uf'iltu, uf'ilna. Okay, ito naman. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Yan, pwedeng kayo na ang magtasrif sa mga iba pang example. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilta, fu'ilna. Ano ba ito? Fu'ilat, fu'ilata. Yun, parang ano to, typing error. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Okay, dito naman sa fu'lila. Fu'lila, fu'lila, fu'lilu, fu'lilat, fu'lilata, fu'lilna, fu'lilta, fu'liltuma, fu'liltum, fu'lilti, fu'liltuma, fu'liltunna, fu'liltu, fu'lilna. Yan, madali lang siya. Sa khumasi naman, yung infa'ala naging unfu'ila. Ganun din. Yung ibta'ala naging ubtu'ila. Taba'ala naging tupu'ila. Yung tafa'ala naging tupu'ila. Mapapansin nyo, yung unahan niya ay nagiging dhamma at yung ain niya ay nagiging kasra. Okay. Unfu'ila, unfu'ila, unfu'ilu, unfu'ilat, unfu'ilata, unfu'ilna, unfu'ilta, unfu'iltuma, unfu'iltum, unfu'ilti, unfu'iltuma, unfu'iltunna, unfu'iltu, unfu'ilna. Ubtu'ila, ubtu'ila, ubtu'ilu, ubtu'ilat, ubtu'ilata, ubtu'ilna, ubtu'ilta, ubtu'iltuma, ubtu'iltum, ubtu'ilti, ubtu'iltuma, ubtu'iltunna, ubtu'iltu, ubtu'ilna. Okay. Tupu'ila, tupu'ila, tupu'ilu, tupu'ilat, tupu'ilata, tupu'ilna, tupu'ilta, tupu'iltuma, tupu'iltum, tupu'ilti, tupu'iltuma, tupu'iltunna, tupu'iltu, tupu'ilna. Pang-apat, tupu'ila, tupu'ila, tupu'ilu, tupu'ilat, tupu'ilata, tupu'ilna, tupu'ilta, tupu'iltuma, tupu'iltum, tupu'ilti, tupu'iltuma, tupu'iltunna, tupu'iltu, tupu'ilna. Okay, sa sudasi naman, yung animan, isa din siya. Yung istafa'al naging ustufa'ila. Okay,
Basahin natin. Ustuf'ila, ustuf'ila, ustuf'ilu, ustuf'ilat, ustuf'ilata, ustuf'ilna, ustuf'ilta, ustuf'iltuma, ustuf'iltum, ustuf'ilti, ustuf'iltuma, ustuf'iltunna, ustuf'iltu, ustuf'ilna. Yan, siya ay bulol lang. Okay, dito naman tayo sa ano to? Awzanul mudari' lil majhul. Ito naman sa fi'lu mudari. Yung fu'ila, yung mudari niya ay yuf'alu. At itong ano nila ay fix ata siya. Fix yung kanilang wazn. Fu'ila, yuf'alu. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna. Uf'alu, nuf'alu. Naka-fix siya. Okay. Yung uf'ila, yuf'alu. Yung fu'ila, yuf'alu. Yung fu'ila naging yuf'alu. Yung fu'lila naging yuf'alalu. Nakita natin, yung ay naman ay nag-steady siya sa patha. Yung dinagdag na yan, naging dama yan. Tapos naging patay, naging sukun, yung pa. Yan ang mapasin natin. Lalo na yung ayn na naging patha siya. Ganon din sa rubai. Uf'ila, yuf'alu. Fu'ila, yuf'alu. Fu'ila, yuf'alu. Fu'lila, yuf'alalu. Okay. Yuf'alu, yuf'alani. Alhamdulillah. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna. Uf'alu, nuf'alu. Yufa'alu, yufa'alani, yufa'aluna. Tufa'alu, tufa'alani, yufa'alna. Tufa'alu, tufa'alani, tufa'aluna. Tufa'alina, tufa'alani, tufa'alna. Ufa'alu, nufa'alu. Yufa'alu, yufa'alani, yufa'aluna. Tufa'alu, tufa'alani, yufa'alna. Tufa'alu, tufa'alani, tufa'aluna. Tufa'alina, tufa'alani, yufa'alna. Parang ito, mali din to. Ito yufa'alna. Ito ay tufa'alna. Tufa'alu, nufa'alu. Sa asanul khumasi naman yung unfu'ila, yunfa'alu. Ubtu'ila, yubta'alu. Tupu'ila, tufa'alu. Yutafa'alu. Tupu'ila, yutafa'alu. Okay, basahin lang natin. Yunfa'alu, yunfa'alani, yunfa'alu, yunfa'aluna. Tunfa'alu, tunfa'alani, yunfa'alna. Yunfa'alna. Tunfa'ala, tunfa'alani, tunfa'aluna. Tunfa'alina, tunfa'alani, tunfa'alna. Unfa'alun, nunfa'alu. Yubta'alu, yubta'alani, yubta'aluna. Tubta'alu, tubta'alani, yubta'alna. Tubta'alu, tubta'alani, tubta'aluna, tubta'alina, tubta'alani, tubta'alna. Ubta'alu, nubta'alu. Yutafa'alu, yutafa'alani, yutafa'alu, yutafa'alani, yutafa'aluna. Tutafa'alu, tutafa'alani, yutafa'alna. Tutafa'alu, tutafa'alani, tutafa'aluna. Tutafa'alina, tutafa'alani, tutafa'alna. Utafa'alu, nutafa'alu. Yutafa'alu, yutafa'alani, yutafa'aluna. Tutafa'alu, tutafa'alani, yutafa'alna. Tutafa'alu, tutafa'alani, tutafa'aluna. Tutafa'alina, tutafa'alani, tutafa'alna. Utafa'alu, nutafa'alu. Okay, sa last yung sudasi, ustuf'ila, yustaf'alu. Yustaf'alu, yustaf'alani, yustaf'aluna. Tustaf'alu, tustaf'alani, yustaf'alna. Tustaf'alu, tustaf'alani, tustaf'aluna. Tustaf'alina, tustaf'alani, tustaf'alna. Ustaf'alu, nustaf'alu. Alhamdulillah. Pwede nyong praktisin para nasasanay kayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.